Hello guys, good morning. This is my menu for this morning para breakfast. Inanunan nga isda nga tarakito, tapos butangan nako og ampalaya og talong. Yan guys. Ampalaya, talong. Paksiw na isda nilagyan ng ampalaya og talong. This is it guys. My favorite inanunan ever. O makuan raman ni siya guys, maluto raman ni siya. Kuanan natog sabaw-sabaw. Timplahan na ako na tanan guys. Siling atsal, ahos, sibuyas, luya. Kanang siling nga haba ba, kanang green kani para mahalang-halang pud atong kuan inununan. So pagluto aning kuan, pagluto aning ampalaya o talong, this is it. Ang inununan ni Ode is done. Thank you for watching.